안녕하세요. 강남 아이원스 안과 대표 원장을 맡고 있는 백동원 원장입니다. За сайн байцгаана уу? Ion's эмнэлгийн менежер Айдан Гулна байна. За би өмнө нь групп дээр ерөнхийдөө өөрийнхөө яг энэ эмнэлэгтээ 5 жил ажилласан сурснаа бүгдийг видеогоор оруулдаг байгаа те. Тэгээд дахиад нүдний талаар илүү ойлголт өгөхийн тулд эмчтэйгээ бас давхар юм бичлэг хийж байгаа шүү. Та бүхэн энэ бичлэгийг сонсоод нүдний талаар илүү ойлголт аваасай гэж хүсэж байна. 오늘은 저희 병원의 몽골 매니저 선생님과 함께 몽골 분들이 궁금해하는 안과 지식에 대해서 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. За өнөөдөр эмч битээр яг манай монголчуудын хамгийн их асуудаг 10 асуултыг бэлдсэн байгаа. Энэ одоо бичлэгээ цаашдаа ингээд дахиад оруулаа явуулахаар та бүхэн маань илүү асуух зүйл байх юм бол энэ комментээр бичих юм бол би эмчээ давхар асуугаад өгч болно шүү. За болор сайрах талаар асууя. Одоо манайхан болохоор 40-өөс наснд бол болор сайрсан гэдэг байгаа тий. Тэгэхээр 40-өөс доош насны буюу хүүхдүүд бол болор сайрлах гэж бол байдаг өө. Тэрэн эмчилгээ арга байдаг өө. Тэр талаар бол мэдээлэл өгнө үү? 우선은 어린 아이들은 저희가 이제 시력 검사를 못하는 경우가 많잖아요. 숫자를 모르거나 하면. 그래서 우리가 처음에 판별하는 게 일단 눈 맞춤을 잘 하는지, 그리고 사물을 예를 들어 손가락이나 있는 사물을 잘 따라 보는지를 확인을 하는데, 생각보다 어린 아이들한테도 뭐 백내장, 선천백내장이나 망막 문제가 생길 수가 있고, 그런 친구들은 태어나서부터 아니면 어린 나이 때부터 잘 안 보입니다. 그래서 이제 눈 맞춤 사물 따라 보는 걸 못하게 되는데, 우선은 그런 경우는 바로 검사를 정확하게 해야 돼요. 근데 어린아이들은 정확한 검사를 하기 어렵기 때문에 대부분 이제 큰 병원에서 약간 수면 마취처럼 잠을 재운 다음에 검사를 많이 시행을 하고 있고요. 만약에 생겨있는 문제, 예를 들어 선천백내장이든 망망의 문제든 이게 시력 발달에 방해를 줄 것 같으면 수술을 해야 됩니다. 아무리 어려도 백내장 수술을 해야 되고, 아무리 어려도 망막에 문제가 있으면 뭐 레이저 치료든 수술을 또 해야 될 수도 있습니다. 어린아이들은 우리가 객관적인 검사가 어려우니까 실생활에서 이런 눈 맞춤 이런 걸 확인해서 좀 우리 아이가 시력 발달 잘 하고 있는지를 확인해 보는 게 중요합니다. За энэ удаа болохоор манай эмэгтэйчүүдийн хамгийн их асуудаг асуултыг буюу хамгийн их буруу ойлголттой байдаг асуултыг асууя. Хараад их хаалганы дараа хэрвээ төрөл нүд илүү мууддаг уу гэсээр аягүй хүмүүс асуудаг те. Тэр талаар бүгдээрээ эмчээс зөвлөө авцгаа. 몽골 분들이 이 질문 상당히 많이 하는 것 같아요. 출산과 이제 시력 교정에 대해서. 근데 시력 교정 수술을 했다고 해서 출산 후에 시력이 더 나빠진다는 아닙니다. 시력 교정과 출산은 약간 별개의 문제인데, 시력 교정을 하든 안 하든 출산 이후에는 호르몬 변화든 어떤 변화든 몸에 눈을 포함해서 변화가 일어날 수가 있어요. 근데 시력 교정을 했다고 해서 그게 더 나빠지는 건 절대 아니고요. 사실 그렇게 따지면 여자분들은 아무도 시력 교정을 하면 안 되는 건데, 그거는 맞지 않는 얘기고요. 그 대신 우리가 출산 전후의 특정 기간은 좀 수술을 피하는 거는 좀 중요합니다. 왜냐면 변화가 있을 수 있다는 전제가 있기 때문에 무조건 변한다는 건 아니고, 그래서 시력 교정과 출산은 당장은 크게 관련은 없다, 이렇게 알고 계시는 게 좋을 것 같아요. Бид нэр төрсний дараа хараа тэглэг хагалгаа хизээ хэлэх боломжтой вэ гэж аягүй асуудаг те. Зарим 6 сарын дараа 3 сарын дараа маш их буруу ойлголт өгдөг талаар энэ талаар бас төрсний дараа хизээ хараа тэглэг хагалгаа хэлэх вэ гэж бодож байгаа буюу судалж байгаа хүмүүс маань сонсоорой. Энэ асуултыг тэр асуулт руу оруулаа шүү. 뭐 출산 후에 보통 저희는 한 3개월에서 6개월 정도 이후에 시력 교정 수술을 이제 많이 권하고 있는데, 이거는 출산뿐만 아니라 우리가 안과 수술을 할 때는 어떤 시력의 변화가 없다는 전제하에 진행을 하기 때문에 한 6개월 정도 변화가 없음을 조금 중요하게 생각을 해요. 그래서 내가 6개월 정도 시력 변화가 없다고 하면 출산 이후에도 얼마든지 시력 교정은 가능하고요. 다만 이제 출산과 별개로 모유 수유를 하고 있는 것도 좀 영향을 줄 수는 있거든요. 그래서 모유 수유를 하고 있는 분들도 시력 변화가 없으면 할 수 있겠지만, 좀 시력 변화가 있는 것 같으면 모유 수유 중단 이후 3, 6개월 있다가 수술을 하는 게 좀 더 권장되는 시기입니다. За манай монголчуудын алын цулаг хагалгаа хэлэхээр гадны бит биений нүдэнд орчлоо. Тэгэхээр муу гэж аягүй бас ярьдаг те. Алын цулаг хагалгаа маань нүдэнд үнэхээр муу юм уу? Тэр маань болохоор алын цулаг хагалгаа маань бас болор солихоор бас линзийн маань солих ёстой мó, тэр чигээрээ хэрэглэх ёстой мó гэдгийг бас дахин мэдээлэл авцгаая. 렌즈 삽입 때 쓰는 렌즈는 절대 안전합니다. 인체 무해합니다. 그래서 내 눈에 들어가도 어떤 문제가 생기는 경우는 많지 않고요. 그리고 우리가 눈에 들어가면 반영구적이기 때문에 내가 쓰고 싶은 만큼 오래 사용할 수가 있어요. 시력 교정의 목적의 렌즈 삽입도 렌즈를 넣지만, 백내장 수술할 때도 렌즈를 넣거든요. 근데 백내장 수술은 모든 사람의 100% 한 번은 다 받아야 되는데, 렌즈 삽입에 렌즈가 무서우면 백내장도 못 받는 거죠.
근데 거의 비슷한 재질로 만들어졌기 때문에 인체에 무해하고요. 우리가 렌즈 삽입 렌즈는 시력 교정이 목적의 렌즈예요. 그래서 쭉 내가 사용을 하다가 이제 50대, 60대 나이가 들어서 백내장 수술을 하게 되면은 렌즈 삽입 렌즈는 제거를 하고 백내장에 맞는 렌즈를 다시 주입을 합니다. 그때 교환을 하는 거거든요. 근데 뭐 넣는 것도 어렵지 않지만 빼는 것도 어렵지 않기 때문에 렌즈 삽입에 대해서 뭐 전혀 두려워하거나 뭐 렌즈가 내 눈에 뭐 망치거나 이런 거에 대한 걱정을 하실 필요는 없어요. 다만 렌즈 삽입술 같은 경우는 각막 내피세포는 좀 주기적으로 확인을 해줘야 됩니다. 이 각막 내피세포가 간혹 이제 줄어드는 경우가 있긴 한데요. 제거를 하면 또 문제가 없고요. 그 대신 좀 안전하게 내가 렌즈 삽입술을 하고 있다고 하면은 사실 이제 전문가를 찾아가야 되는 거죠. 이 수술도 경험이 있고 렌즈도 정확하게 좀 선정해서 수술해 줄 수 있는 전문가를 찾아간다고 하면 얼마든지 렌즈 삽입술은 오래 안전하게 유지할 수가 있습니다. За боловсруулах хагалгаа хизээ хэлэх ёстой вэ гэж аяг асуудаг те. За ерөнхийдөө монголчууд болохоор ерөнхийдөө хөгшин болохоор 60 70 80 те. өвөө эмээ болохоор боловсруулах хагалгаа хэлэх ёстой гэсэн нэг буруу ойлголттой байдаг. Тэрийг бол бүр заавал асуу гэж асууж байгаас боловсруулах хагалгаа хизээ хэлэх нь тохиромжтой вэ? 우선은 백내장 수술은 교과서에서도 보면은 내가 불편할 때 하는 수술이라고 되어 있어요. 그러니까 시기가 딱 정해져 있는 거 아니에요. 이 나이 때 해야지, 이럴 때 해야지 이렇다보다는 내가 백내장으로 인해서 멀리가 안 보이거나 가까운 게 안 보이거나 난시 때문에 좀 흐려 보이거나 뿌옇게 보이거나 이런 증상이 생기면 누구나 백내장 수술은 받을 수 있습니다. 그래서 내가 불편할 때 하는 수술이고 사실 옛날 기술에서는 좀 나이가 들어서 하자가 많았지만 뭐 요즘 미국이나 유럽이나 우리나라도 그렇고 이제는 내가 불편하면 하는 적절한 시기에 해야 되는 수술이 된 겁니다. 그리고 기술도 많이 발전했기 때문에 요즘은 백내장 수술하면서 뭐 시력 교정도 되고 노안 교정도 되고 난시 교정도 됩니다. 이런 복합적인 기술이 발전하기 때문에 수술을 하고 나면은 내 불편감이 얼마든지 해소가 될 수가 있거든요. 그래서 백내장 수술은 내가 불편함이 있다면 버티는 건 아닙니다. 언제든지 불편함, 뭐 40대든 50대든 60대든 불편하면 누구나 받을 수 있는 수술이 바로 백내장 수술입니다. Энэ удаагийнх нь асуулт маань болохоор нүдний даралтын талаар асууж байгаа шүү маа. Нүдний даралттай хүмүүс маань болор солих хагалгаа хийлгэсний дараа нүдний даралт нь хэвийн болдог уу гэж аяг асуудаг тийм. Энэ талаар бүгдээрээ эмчээс асууцгаая. 우리가 백내장 수술 자체로 안압 조절의 목적이 있진 않아요. 다만 이제 안압이 원래 높거나 이제 녹내장의 위험 요인이 있는 분들은 백내장 수술을 함으로써 그 안에 이제 두꺼운 수정체가 제거가 되니까 안압이 약간 저하되는 효과도 있고요. 그다음에 눈이 좀 좁은 사람들은 급성 폐쇄각 녹내장이나 안압이 좀 높아질 수 있는 위험 요인이 있거든요. 그런 분들도 백내장 수술을 하면 눈의 공간이 넓어지기 때문에 갑자기 이제 심해지는 녹내장을 방지할 수는 있습니다. 그래서 안압 자체 조절 목적으로 수술을 하진 않지만 백내장 수술 자체가 안압을 좀 떨어뜨리는 데는 어느 정도 일조를 할 수는 있습니다. За дараагийн асуулт маань болохоор хараат хэлэг хагалгааг давтан буюу 2-3 удаа хэлэх боломжтой юу гэж асууцгаая бүгдээрээ. 물론 가능하죠. 그 대신 이제 내 눈 상태가 어떠냐에 따라 다를 것 같아요. 결국에는 제 수술은 나빠졌다는 뜻이기 때문에 나빠졌을 그 당시에 뭐 내 도수 아니면 각막 두께, 각막 모양 이런 것들을 전반적으로 다 확인을 해서 그 눈에 맞는 수술 방법으로 재수술을 하면 됩니다. 그래서 뭐 2번이든 3번이든 다 할 수 있지만 재수술도 사실은 한 번을 하는 게 목적이잖아요. 그래서 2번, 3번은 생각하지 말고 재수술도 이제 전문가를 찾아가게 되면 한 번에 정확하게 다시 교정이 가능합니다. 그래서 뭐 재수술이 고민이신 분들은 얼마든지 저희 병원 찾아오시면은 환자분에게 맞는 수술을 제안을 해드리겠습니다. За болор солих хагалгааны дараа хараа маань бүр буудчихлаа, бүр харахаа болчлоо гэсэн хүмүүс аяг байдаг тийм хүмүүст бол дахиж болор солих юм уу, ямар нэгэн дахин хагалгаа хийх юм уу, тийм боломж байдаг уу талаар асууцгаая. 우리가 이제 백내장 수술을 하는 목적은 당연히 시력을 올리는 것도 있어요. 하지만 이제 시력이 안 올라오는 원인이 다양한데 첫 번째는 원래부터 시력이 안 좋은 사람, 교정 시력을 하죠. 내가 수술 전부터 안경을 쓰든 뭘 해든 원래 시력이 발달이 안 돼서 안 좋은 사람은 백내장 수술을 아무리 해도 발달되는 정도까지만 보게 되는 겁니다. 그 이상을 극복할 수 있는 건 아니고요. 다만 이제 그 기타 상황, 예를 들어 뭐 수술을 했는데 렌즈 도수에 오차가 생겼다. 뭐 이런 경우는 너무 심각한 오차는 렌즈를 교체하기도 하고요. 아주 작은 오차는 지내보다가 이게 이제 증상적으로 문제가 있으면 레이저죠. 우리 라식 라섹 같은 방법으로 오차를 교정해 주기도 합니다. 그래서 결국에는 시력이 떨어지는 원인이 뭐냐에 따라 달라질 것 같고 또 하나는 백내장 수술하고 나서 우리 앞에서 얘기했던 후발성 백내장 같은 것 때문에도 시력이 좀 떨어질 수가 있거든요. 그래서 어떤 원인에 어떤 시기에 문제 있냐에 따라서 치료 방법들도 다양하고 그 떨어진 시력을 다시 고쳐서 올릴 수도 있고 아니면 또 극복하지 못하는 것도 있고 이렇게 좀 상태나 원인에 따라 다양하다. 하지만 뭐 문제가 되는 것들은 치료를 하면 당연히 개선되는 건 있을 겁니다. За
За нүдний уг ахуулахаар дахиж ургадаг гэсэн ойлголт их байдаг тий. Дахиж ургадаг юм уу? Ургахгүй, дахиж ургуулахгүй тийм урьдчилан сэргийлэх зүйл байдığım талаар бас мэдээлэл авцгаая. 자, 우리가 익상편을 수술하는 방법은 다양해요. 다양하고 원장님들마다 병원마다 다 다릅니다. 정답이 없기 때문에 그런데 대신 이제 재발률 자체가 워낙 교과서적으로도 뭐 50% 가까이 높기 때문에 어떤 방법으로 어떻게 하냐에 따라서 재발률이 낮춰지는 겁니다. 저희 병원 같은 경우는 저 같은 경우도 이제 뭐 자가 이식이나 이런 방법을 통해서 수술적 방법으로도 재발률을 낮추기도 하지만 자가열청 안약이나 아니면 MMC 같은 항암제 같은 마이토마이신 같은 항암제를 사용해서도 재발률을 낮춰드리고요. 또 수술 이후에 이걸 또 어떻게 관리하냐에 따라서 재발률을 또 낮출 수도 있어요. 건조증 관리도 해야 되고 자외선 차단도 해야 되고 수술 방법이나 과정도 중요하지만 그 이후에 어떻게 관리하냐에 따라서도 재발률을 얼마든지 낮출 수가 있습니다. За нүдний арчилгааг өдөр тутамдаа бид нэр ер нь яаж хийвэл зүгээр вэ гэдгийг мэрэгжлийн эмчээсээ бүгдээрээ зөвлөгөө авцгаая. 자, 안과 검진은 중요합니다. 근데 이제 내가 불편할 때는 꼭 확인을 해야 된다가 더 중요할 것 같아요. 물론 이제 일반적으로는 불편하지 않기 때문에 안과를 찾는 분들이 많지는 않은데 내가 뭐 시력이 떨어졌든 눈이 건조해서 불편하든 시야에 손상이 있든 어떤 불편한 증상이 있을 때는 그 즉시 바로 안과에 가서 무엇 때문에 그런지를 확인하는 게 매우 중요할 것 같고요. 주기적인 관찰을 통해서는 내가 얼마든지 또 개선시킬 수 있는 것들이 많기 때문에 버티거나 참지 말고 꼭 안과를 방문해 주시고요. 우리가 생각보다 안과가 익숙하지 않다 보니까 잘못된 정보를 알고 계신 분들도 많아요. 우리나라 분들도 그렇지만 또 특히 외국에서 오시는 분들도 아직까지 옛날의 지식이 있나 아니면 옛날의 이론들 아니면 뭐 좀 변했는데 뭐 좀 다른 잘못된 치료 방식들 이런 것들을 좀 알고 계신 분들이 많아서 궁금하다고 하면 당연히 와서 체크를 하는 게 좋겠지만 구글맵에서만 찾아봐도 좀 더 정확하고 최신의 기술의 정보를 얻을 수가 있을 겁니다. За энэ удаа болохоор 10 асуулт бүгдээр оруулсан байгаа. Одоо цаашдаа бас дахиад энэ бичлэгүүдэд ингээ оруулна. Тэгэхээр та бүхэн сонирхож байгаа буюу асуух ёстой асуултуудаа бүгдээрээ комментээр бичих буюу миний хувь пэйж буюу гүл айдангуул үгүй бол iOnes нүдний эмнэлэг гэж пэйж буюу групп тустай байгаа тий. Групп маань ерөнхийдөө хаалттай буюу группт маань ерөнхийдөө дандаа нүдний талаар одоо ерөнхийдөө буруу ойлголтууд буюу нүдний талаар мэдлэгүүдийг одоо хүмүүст хүргэх зорилгоор хаалттай групп руу маань тэгдэг байгаа шүү. За тэгэхээр тийшээ мэдээлэл аваад эмчээсээ дахиад өөр асуух асуултууд байвал та бүхэн над руу явуулаарай. Би дараагийн асуултанда оруулаад бүгдийг асууж өгнө. баярлалаа. 요즘 우리나라의 몽골 환자분들이 상당히 많아졌어요. 뭐 관광객분들 많아지고 저도 매년 한 번씩 몽골을 방문하고 있고요. 생각보다 몽골 환자분들 시력이 많이 안 좋더라고요. 그렇죠? 한국에 방문하시는 분들 안과 쪽으로 궁금하시거나 검사 받고 싶으면 저희 병원에 항상 그 몽골 매니저 선생님이 상주하고 계시니까 오셔서 본인 눈 잘 체크하시고 또 수술이 필요하신 분들은 오시면 제가 좋은 결과로 보답해드리도록 하겠습니다. 궁금하신 거 있으면 저희 병원 공식 몽골 계정에 언제든 질문 주시고요. 병원에 방문해 주시면 친절하게 설명드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Манай эмч маань болохоор дахин хэлэхэд манай эмч маань болохоор жилдээ нэг удаа элчин сайдын урилгаар Монголд очдог байгаа те. Энэ жилдээ 5 дахь жилдээ очиж байгаа. Энэ жилдээ бас 8 сард бид нэр очих болохоор групптэй бид нар мэдээлэл оруулнаа. Тэгэхээр та бүхэн тэндээс яваад эмчтэй ирээ үзүүлээрэй. За эмчтэй газар бүгдээрээ баярлалаа. баярлалаа.